అమ్మా నాన్న అనాథల పుణ్యక్షేత్రం. परमेश्वरोऽभ्यायानि नमो नमः। अभिषेक पुष्पपूजाञ्च करिष्ये। ओम नमस्ते भगवान् विश्वेश्वराय महावेगाय त्रिपुरान्धकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्री महादेवाय नमो नमः। हर हर महादेव शंभो शंकर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेममृतात्। ओम श्री महाविश्वेश्वराय नमो नमः। ओम अपवित्रो पवित्रोणां सर्वावस्थो विदवा यशवन्तरे ओम श्री महापरमेश्वरोऽभ्याय नमो नमः। इति आनंद परिमल कर्पूर मंगल नीराजनं दर्शयामि। ओम श्री स्वामिने नमः। हर हर महादेव शंभो शंकर। हर हर नमः शिवार्पणमस्तु। ओम शतमानं भवतु शतायुः पुरुष शतमेन्द्रिय आयुष्यवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। शतमानं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमितिं शतं दीर्घमायुः। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंगेश्वर स्वामी दिव्य अनुकूल्यता फल प्राप्तिरस्तु। అమ్మా నాన్న అనాథల పుణ్యక్షేత్రం. అమ్మా నాన్న అనాథల పుణ్యక్షేత్రం.